Assalamualaikum. I'm Hassan. I'm Assaad. I'm Batool. आज हम आपको चेक्स बनाना सिखाएंगे तो शुरू करते हैं। ये है कटे हुए आलू, ये है सरसों का तेल, ये है ब्रेड। किचन में हम रहेंगे। वेजिटेबल को वॉश करना बहुत जरूरी है। ये गरम हो चुका है, अब कांदा के अंदर से डालेंगे। देखिए अब मैं इसे घुमा रहा हूँ। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तब तक हम खेलने जा रहे हैं। तो चिप्स तैयार हो गए हैं। अब हसन अली भाई निकालेंगे। हसन अली भाई भी लड़का है अभी। अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं। चूड़ करें, फ्राई करें, शेयर करें। क्या करेंगे? वाह बहुत मजे किया। अगर आप हमारी और वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अल्लाह